अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पंजाब के गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत बड़ी कामयाबी जो कि पंजाब में मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, गो कि अब सवालिया निशान तो बहुत बड़ा लग गया है तख्ते लाहौर के ऊपर, तख्ते पंजाब के ऊपर। हमजा शहबाज से दूर होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के करीब हो गया है। लेकिन ये सिर्फ क्या पंजाब तक ही महदूद रहेगा या फिर पूरे मुल्क की सियासत के ऊपर, विफाक के ऊपर इसके असरात होंगे? अपने तज्जियाकारों से तमाम तर सवालात के आज ज़रा जवाब जानने हैं हमें, और ख़ासतौर पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल हुआ उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीती, नून लीग और उसके इत्तेहादी कैसे हारे, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ ठीक तरीके से फील्ड किया गया, मुख्तलिफ चीज़ों को कैश किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। न सिर्फ ये, बल्कि बड़ा अहम सवाल ये है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि जी ये जो हुकूमत है ये तो इखलाकी जवाज़ खो चुकी है अब रहने का, और शहबाज शरीफ को इस्तीफे का ऐलान करना चाहिए, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और हुकूमत तहलील हो जानी चाहिए। अब इसके ऊपर ज़रा राय लेंगे। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम तर डिस्कशन के लिए इरशाद, सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब और रीमा उमर साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हज के बाद आप वापस आए हैं, बड़ी दुआएं करके आए हैं लगता है, और आपकी दुआएं कबूल भी हो गई हैं। तो सबसे पहले आपका मैं जानना चाहती हूँ कि कल जो हुआ पीटीआई की जीत, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? मैडम शेख, मैंने तो दुआ नहीं की, लेकिन जो भी पाकिस्तानी मिला, यकीन करें 100 में से 90% यही दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से जान छूटे, अल्लाह करे हमारा कप्तान और इमरान वापस आए। ये सब कह रहे थे, ये आप जिस जहाँ भी गए। दूसरी बात यानी यहाँ बात है कि इमरान खान साहब को मुबारक, इमरान खान को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक, और मुस्लिम लीग नून को मुबारक मैं ज़रूर देना चाहूँगा जिन्होंने खुले दिल से हार मानी, वरना यहाँ कौन हार तस्लीम करता है, कौन शिकस्त मानता है। और काश इस हार के बाद इतने ही हो जाते कि दिखावे के तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत से नहीं जाना, तो हुकूमत से चाहिए था, लेकिन हुकूमत से नहीं, वो पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते, मरियम नवाज़ मुस्ताफ़ी हो जाती, हमजा शहबाज मुस्ताफ़ी हो जाते, नकली लंदन भेज देते इस्तीफ़े, वहाँ से फिर आता कि नहीं आप कंटिन्यू करें, आपकी बड़ी कुर्बानी है। दूसरी बात यह है मैडम शेख कि ये क्यों जाएंगे, इन्होंने ये आखिरी लम्हे तक, आखिरी सेकंड तक रहेंगे। जरदारी साहब खोए मलाई वाली वजारतें लेके साइड पे हैं, मौलाना साहब दूध मलाई वाली वजारतें लेके साइड पे हैं, और इनका जो रोला है वो ये है कि आल बचाओ है, माल बचाओ, खाल बचाओ। बेशर्मी से नैब तरमीम हो गई, मन मर्जी की इलेक्शन तरमीम हो गई। अभी नवंबर तकर्री रहती है, के हाथ में गेम जरा स्ट्रांग अभी नवंबर तकर्री रहती है। पीटीआई की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई, अगर वो चाहे नहीं तो ठीक है, पंजाब में हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपनी तहलील कर दे, विफाक में गिर जाएगी। लेकिन सर मुझे पहले ये बताए ना, पहले जरा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। आपके ख्याल में कल जो हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी फतह मिली है सर, वो भी वो कहते हैं ना कि घर में नून लीग के, पीडीएम के सारे मिल के लड़ रहे थे। आपको वजह क्या लगती है? क्या खान साहब का बयानिया गालिब आया है, उसकी जीत हुई है, या जो अभी फैसले किए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत ने, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है नून लीग को, पीडीएम को? मैडम शेख, सबसे पहले तो बिलाशुबा इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान जो कह रहे हैं वो बिक रहा है, वो सुना जा रहा है, वो कबूल किया जा रहा है। दूसरी वजह लोटा क्रेसी, लोटों को पसंद नहीं किया हलकों में लोगों ने, और जिस तरह इमरान खान को निकाला वो पसंद नहीं किया गया। तीसरी वजह है कि 3 माह की कारकर्दगी, अनडाउटेबली 3 माह की कारकर्दगी जो इनकी इन अहल तजर्बाकार और उस्तादों की थी वो भी है। चौथी वजह है शहबाज शरीफ हमजा फैक्टर, ऊपर बाप नीचे बेटा, दोनों मुल्जम, दोनों पे फर्द जुर्म लगनी थी, ये वजह। और चौथी वजह है जरदारी साहब, मौलाना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का इकट्ठे होकर
यानी कोई सेंस नहीं बनती, कोई मंतक नहीं, कोई असूल नहीं, कोई अखलाकियात नहीं कि तीनों इकट्ठे होकर अल्लाह के फजल, तीनों एक दूसरे के बारे में क्या कह चुके हैं, उसका वो वजह है। और जो इस पे इसके बाद आखिरी वजह है वो है जो पिछले जो इन्होंने दावे किए थे कि तबाही फेर दी, बर्बादी फेर दी, पिछले 3 महीनों में 3 ऑडियो केसेट के अलावा ना कोई मुकदमा, ना कोई FIR, ना कुछ, तो वो सारी कहानियां, वो सब कुछ एक तरफ हो गया और इमरान खान ने लपेट दिया इनको। कोई शक ही नहीं है इसमें, कोई शक नहीं, घर में हारे हैं ये लोग। रीमा, आपको क्या लगता है खान साहब के बयानिए ने सेल किया है या कोई और फैक्टर था? जैसे भट्टी साहब 1-2 फैक्टर्स बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि महंगाई भी, ये सब कुछ भी, और कह रहे हैं कि PDM को लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जी शुक्रिया लीना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि PTI की बहुत बड़ी ये कामयाबी है। मेरे लिए हमेशा ये सवाल था कि PTI जो अपनी सपोर्ट है, जो लोग PTI इमरान खान साहब को खास तौर पे पसंद करते हैं, वो पॉपुलर हैं, वो उसको किस हद तक वोट्स में तब्दील कर सकेंगे कि नहीं। जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, जो इन प्रोसेसेस को समझते हैं, उनका मानना था कि बहुत मुश्किल होगा PTI के लिए, लेकिन PTI ने साबित किया कि वो अपनी सपोर्ट को, अपनी पॉपुलैरिटी को वोट्स में तब्दील कर सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की किसी मदद के बगैर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ PTI के लिए नहीं, जेन्युइनली एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में आखिर सब चाहते तो यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जो अवाम की राय है वो वोट्स में ट्रांसलेट हो और वही लोग हमारी हुक्मरानी करें। तो इस बात पे तो मेरा ख्याल है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये PTI की ही सीट्स थी, उन्होंने वापस रीगेन किए हैं, ये गलत है। बहुत सी इन सीट्स पे इंडिपेंडेंस जीते थे, बहुत सी इन सीट्स पे PTI 3-5वें नंबर पे थी, उन्होंने अपने जो मार्जिन है उनमें इजाफा किया है, सीट्स में भी इजाफा किया, तो ये अपनी जगह दुरुस्त है बात। अब वजूहात क्या है, मेरा ख्याल है ये डिबेटेबल है। इसमें कुछ तो वो फैक्टर्स हैं जो नून लीग की कोताहियां थी, उनकी गलतियां थी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, अपनी मीटिंग्स में सुलेमान शहबाज को लेके जाते थे, शायद एक पसंद नहीं की जाती ये चीज, बहुत ही ज्यादा फैमिली सेंट्रिक लग रही थी उनकी पॉलिटिक्स। दूसरी चीज ये इन्फ्लेशन की और पेट्रोल प्राइसेस की जो राइज, उस पे क्या लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट हुआ, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। PTI ने जिनको टिकट्स दिए, अपने जो लॉयलिस्ट थे उनकी जगह उन्होंने दूसरी पार्टीज के लोटों को जो आप कहें टिकट्स दिए, शायद लोगों ने ये पसंद नहीं किया। लेकिन क्या ये वजह थी जो कि लोग नून लीग से तंग थे या वो PTI से ज्यादा खुश थे, ये एक डिबेटेबल चीज है। अगर उन्होंने लोटों को पसंद नहीं किया तो PTI ने भी बहुत से टिकट्स ऐसे लोगों को दिए जो 2018 में नून लीग की टिकट से जिन्होंने कंटेस्ट किया था। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने लॉयलिस्ट को टिकट्स दी और सिर्फ उन्होंने उस पर रिलाई किया अपने नैरेटिव पे, उन्होंने भी वो जो इलेक्शन की गेम है वो खेली। दूसरी बात ये लीना, बयानिया क्या है, इस पे आगे चल के बात करेंगे। मेरे इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, मेरा ख्याल है अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि बयानिया था क्या PTI का। एक आखिरी चीज, बहुत से लोग कह रहे हैं ये PDM की शिकस्त है, इसलिए जो वफाक में उनकी हुकूमत की लेजिटिमेसी है वो नहीं रही। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती। ये PTI वर्सेस नून लीग मुकाबला था। ये तो बिल्कुल मजाक है कहना कि मौलाना की पंजाब में क्या प्रेजेंस है, पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में क्या उस तरह की इलेक्टोरल वोटर्स में पाई जाती है पॉपुलैरिटी। तो ये PTI वर्सेस नून लीग मुकाबला था, ये PTI जीती है। वफाक में लेजिटिमेसी की जो बुनियाद है वो फर्क है, वहां पे जो लोग वोट्स लेके आए हैं, जो पार्टीज वोट लेके आई हैं, वो मुख्तलिफ हैं। सो PDM को सिर्फ नून लीग की पंजाब में पॉपुलैरिटी के साथ, इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी के साथ, लेकिन ये जो बयानिया के ऊपर आपने बात की है ना, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स, अभी आपने जिस तरह कहा कि PDM ने भी बड़ी गलतियां की हैं, नून लीग ने बुनियादी तौर पर बड़ी गलतियां की हैं, तो सलीम साफी साहब की तरफ ये लेके चलते। साफी साहब, क्या आपको लगता है कि PDM की जमातें, नून लीग वगैरह ये समझ नहीं पा रही हैं कि पॉलिटिक्स अब इवॉल्व हो रही है और वो उस रफ्तार से उसके साथ साथ ढल नहीं पा रही हैं? देखिए, एक तो इस हुकूमत के लिए ये जो PDM की हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत है। ये PDM की हुकूमत नहीं है। PDM से पीपल्स पार्टी निकल चुकी थी, ANP निकल चुकी थी, लेकिन इस हुकूमत का मेजर हिस्सा वो पीपल्स पार्टी भी है।
تو آپ اس کو اتحادی حکومت کہہ دیں، کوئی اور کہہ دیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل چکی تھی اور حکومت کا بنیادی حصہ دار وہ پیپلز پارٹی ہے۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی تو جیت ہوئی ہے، الیکشن وہ جیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی حوالوں سے جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن وہ پارٹی بنی ہوئی ہے، وہ وقت نے ثابت کیا کہ نہیں، پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا، وہ یہ الزام لگا رہے تھے ایکس وائی فلاں فلاں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ مداخلت کر رہی ہے، تو فوج نے پہلی مرتبہ ثابت کیا، اس الیکشن پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ کوئی فوج کی طرف سے مداخلت ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تو ایک اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے، اور عمران خان کا جو بات تھی یا دعویٰ تھا وہ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ یعنی وہ الیکشن تو جیت گئے، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ ہار گئے۔ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے پریشر اتنا بڑھایا کہ شاید ملک کی تاریخ میں دوسری دفعہ یا پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہے۔ نہیں، یہ پریشر انہوں نے صرف آج نہیں، دیکھیں اس سے پہلے بھی پریشر بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ نیوٹرل ہو گئے۔ عمران خان کی کرتوتوں ہی کی وجہ سے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے، اور لیکن آگے جا کے ایک کام انہوں نے نہیں کیا نیوٹرل نے، کیونکہ نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کرنا، کہ میں نے توبہ کر لیا۔ تو توبہ تب قبول کیا جاتا ہے کہ آپ غلطی کی اصلاح بھی کر لیں، جو غلطی آپ کر رہے ہیں اس کو ریورس بھی کر لیں۔ تو وہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے، آر ٹی ایس فیل کرنا، پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرنا، نیب کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اسی طرح کے تھے، اس میں سے کسی گناہ کی انہوں نے تلافی نہیں کی اور وہ نیوٹرل گیئر میں آ گئے۔ لیکن بہرحال جیسے بھی آ گئے ہیں تو یہ خوش آئند ہے کہ وہ اب نیوٹرل گیئر میں ہیں۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فیکٹر ہے، وہ کوئی آل بچاؤ مال بچاؤ اور یہ چیزیں بنیادی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہاں پہ کرپشن کے الزامات ہیں تو اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب پہ بھی اس سے سنگین الزامات ہے، توشہ خانہ کا کیس وہ ہے، ادھر صرف آل بچاؤ کی وہ ہے، ادھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پیرنی صاحبہ جو ہے وہ حکومت چلا رہی تھی اور اس پہ مال کمانے کا الزام ہے، بلکہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مانیکا صاحب کی اولاد بھی وہ بھی مال بناتی رہی۔ تو بنیادی جو ایک کام ہوا ہے وہ ایک یہ ہوا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے پہلے سے کینڈیڈیٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ ووٹر وہ ان سے منسلک تھا، انہوں نے پی ٹی آئی سے آنے والے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے، وہ اس حکومت میں شامل 3 بڑی جماعتوں کے کرتوت ہے، وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا، انہوں نے آپس میں عہدے تو بانٹ لیے، لیکن اس کے بعد ان کے آج تک ان عہدوں کو بانٹنے میں آپ دیکھیں یہ اتنی نااہل ہے اور ان سے اتنی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی ہے کہ آج تک کے پی کا گورنر نہیں ہے، بلوچستان کا گورنر نہیں ہے، گلگت بلتستان کا گورنر نہیں ہے، آپ پی ڈی ایم کا نام لے رہی تھی، ایک منٹ، آپ نے جو دلچسپ حکومت ملنے کے بعد آپ نے کبھی پی ڈی ایم کا اجلاس دیکھا ہے؟ کبھی پی ڈی ایم کا کوئی سربراہی اجلاس آپ کو نظر آیا ہے؟ بس مولانا صاحب اپنی حکومت کا مزہ لینے میں لگ گئے ہیں، زرداری صاحب اپنے مزے میں لگ گئے ہیں، بلاول صاحب جہازوں میں پھر رہے ہیں، اور یہ شہباز اور حمزہ اس کمبینیشن کو بھی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ سر ویسے سلور لائننگز ان دا ہار میرا خیال ہے آج تینوں بڑوں کا رابطہ ہوا ہے سر، اور کچھ آگے کی حکمت عملی پر غور ہوا ہے، ذرا میں اس سے متعلق آپ سے پوچھتی ہوں۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب دلچسپ بات کر رہے ہیں، نام لے لیجئے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کون ہیں۔ اچھا سر، میں تو ابھی اپنے بڑے سہیل وڑائچ صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ سہیل صاحب آپ ذرا ہمیں یہ سائنس جو ہوئی ہے، الٹ گئی ہے ساری، یہ سمجھائیے گا، کیونکہ یہ صافی صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہیں۔ گو کی کہتے ہیں پی ٹی آئی جیت گئی پنجاب میں، لیکن عمران خان صاحب کے جھوٹ بے نقاب ہوئے ہیں بہت سے، اس کے اوپر آپ کا تجزیہ تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں مہنگائی جو ہے وہ میجر اس نے رول ادا کیا ہے، ان کو اس نے ہرایا ہے، جو پیٹرول بڑھا
जो बाकी चीजों की कीमतें बढ़ी, मेरा ख्याल है उसने नून लीग की साख जो है उसको तबाह कर दिया, क्योंकि नून की साख ये थी कि ये इकानमी को बेहतर डील करती है, ये डॉलर को कंट्रोल रखती है, ये कीमतों को कंट्रोल रखती है। इन्होंने अपनी जो सबसे अच्छाई थी उसी को बुराई में बदल दिया। देखिए बाकी कैंडिडेट एक जैसे थे, दोनों के कैंडिडेट टर्न कोट्स थे, दोनों ने एक दूसरी की पार्टी के जो थे लिए, दोनों ने कैंपेन अच्छी चलाई, दोनों ने जोर लगाया, दोनों के नैरेटिव मौजूद थे। सर महंगाई तो पीटीआई के जमाने में भी बढ़ी थी ना? नहीं, लेकिन ये जितनी अब हुई है, लोगों को तवक्को नहीं थी कि नून ये करेगी। लोग ये समझते थे कि इमरान खान तो मिसमैनेज कर रहा है, इमरान खान को तो पता नहीं है, लेकिन ये बड़े समझदार हैं, ये बेहतर करेंगे। लेकिन ये भी बेहतर नहीं कर सके, इन्होंने और महंगाई की। मैं समझता हूँ महंगाई वो बड़ा फैक्टर है जिसने फर्क डाला। अच्छा, एक मैंने छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद इरशाद भट्टी साहब ने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहते हैं कि जी अब इखलाकी जवाज खोई ये हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब को घर चले जाना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ अब हुकूमत की जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, या फिर अब तो पीटीआई के पास भी 2 सूबों में हुकूमत होगी, वो कुछ कर सकते हैं इस सिलसिले में? तज्जियाकारों की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब ने आज तकरीर भी की कौम से, और उन्होंने ये कहा कि अब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, और एक ऐसी उन्होंने फीलिंग दी और जेस्चर दिया कि शायद अब नए इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ने जा रहा है। और ये मुतालबा किया आज फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत से कि अब इखलाकन तो दे देना चाहिए इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, नए इलेक्शंस कॉल कर लेने चाहिए। रीमा उमर साहिबा, आप इससे इत्तफाक करती हैं? नहीं लीना, मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया कि मेरी नजर में कोई लेजिटिमेसी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लूज की, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी पार्टीज का एक की कोalition है, उन सब की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वो वोट लेकर आई हैं। अगर नून लीग ने कुछ गलतियां की हैं पंजाब में, अगर नून लीग ने सही कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए, नून लीग में डिसकंटेंटमेंट है, नून लीग और जनरली हुकूमत जो है वो प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकी, तो उन्होंने इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उन्होंने फेस किए हैं पंजाब में। अब फेडरल गवर्नमेंट क्यों रिजाइन करे, मुझे तो नहीं समझ आती कि लेजिटिमेसी का क्या सवाल बनता है। भट्टी साहब क्यों रिजाइन करे फेडरल हुकूमत? पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैडम शेख, क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं तरमीम की बाबरकत 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए, यानी मेरे वज़ीर आज़म वो हैं। लेकिन मैं आगे थोड़ा सा निकल जाऊं केपी की तरफ, सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद क्या होता है। दूसरी बात यह कि नून लीग को क्या मिला, सवाल ये है। वोट को इज्जत दो से, सिविलियन सुप्रीमेसी से, और पता नहीं क्या क्या, कहाँ गए और आज कहाँ गए, अपने घर और घर में आ रहे। एक और भी बात करनी थी कि आप, मैं सारों से पूछना चाहता हूं कि अब इलेक्टेड हुआ है इन इंतखाबात के बाद, या कोई कसर बाकी रह गई है? जो सिलेक्टेड था वो इलेक्टेड हो गया है कि कसर बाकी रह गई है? अब दूसरी, सोहेल वड़ाई साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि महंगाई, कल फरमा रहे थे ये कि महंगाई को अवाम ने बर्दाश्त कर लिया है, बाहर नहीं निकले। आज फरमा रहे हैं महंगाई की वजह से अवाम ने। और भाई इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, झूठा है सच्चा है, वो बिक रहा है। आपके पास चूचू के मुरब्बा के पास है कोई नहीं, लोटों और आपके पास कुछ भी नहीं है। बयानिया हिट हो गया, वो उसने गाड़ और घर में हरा दिया। कहाँ महंगाई करती होती थी लाहौर की सीटों पे, जहां सेंट्रल पंजाब मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ के शाहरग, वहां कहाँ महंगाई और क्या करने और क्या नहीं। और आखिरी बात, करप्शन केसेस। प्लीज, हम तो इस हुकूमत से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि खावर मानिका फैमिली, गुज्जर फैमिली या बुजदार फैमिली के खिलाफ कुछ करें, कोई लेके आए उनको, ताकि हम भी उस पर बात कर सके। केसटें सुनाने से कुछ नहीं बनता। और शाहू साहब शरीफ जरदारी की करप्शन इनसे मिलाने से पहले इनको उस सतह पर तो ले जाएं। वो तो पहाड़ हैं करप्शन के, ओ माने जाने हुए। चले भट्टी साहब, जवाब आपने जवाब उसका वो भी नहीं दिया, पहले सोहेल साहब का जवाब सुन। जी सोहेल साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि अपनी राय होती है,
मेरी राय ये है कि अगर एक कोई फर्क पड़ा है नून लीग की, सबसे ज्यादा नून लीग को जो फर्क पड़ा है वो महंगाई की वजह से है। अगर महंगाई पे लोगों ने रद्द अमल नहीं दिया था तो उसका रद्द अमल उन्होंने वोटों की शक्ल में दिया, और नून का वोटर जो है हमेशा खामोश रहता है और वो अपना जो रद्द अमल है वो हमेशा वोट की शक्ल में देता है, और उन्होंने वोट की शक्ल में दिया है। हर जगह पे हमने देखा, देखिए कैंडिडेट एक जैसे थे, बयानिया तो उनका भी मौजूद था, उनका भी बयानिया मौजूद था। पॉलिटिक्स में ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोनों के पॉजिटिव चीजें थी, दोनों की नेगेटिव चीजें भी थी, दोनों ने प्रोपेगेंडा किया, दोनों ने कैंपेन की। लेकिन जो फर्क पड़ा, मेरा ख्याल है कि लोग ये तवक्को कर रहे थे कि नून लीग आके इकोनॉमिक रिलीफ देगी, नून लीग जो है वो बेहतर इकोनॉमिक्स प्ले करेगी, लेकिन ये बेहतर इकोनॉमिक्स प्ले नहीं कर सके। इन्होंने उससे भी आगे ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। अच्छा, अब भट्टी साहब इस चीज़ का जवाब दे देना जो मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछा था। सर, आपने अभी कहा पहले ब्रेक से पहले कि अब तो इस हुकूमत को चले जाना चाहिए इखलाकन। क्यों चले जाना चाहिए सर? अब तो बल्कि पीटीआई को और मुतहरिक होना चाहिए, गिरा दें अपनी हुकूमतें दोनों सूबों में। मैडम शेख, एक तो मैं तो खैर इस जमहूरियत को जमहूरियत ही नहीं मानता। ये पता नहीं क्या चीज़ है और क्या इलेक्शन है क्या नहीं, चूँकि रोज़ी रोटी का सवाल है इसलिए बोलना पड़ता है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में और जमहूरी मुआशरों में जब बंदा हार जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके बाद चला जाता है, चलो इस पे ना जाएं। दूसरी बात यह है कि आपके पंजाब घर में हार गए, चलो इस पर भी ना जाएं। तीसरी बात है आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपने जो हमें पेट्रोल जिस कीमत पे देना था, आटा जिस कीमत पे देना था, बाकी सारी चीजें जिस कीमत पे देनी थी वो नहीं कर पा रहे, इस पे ही चले जाए। चौथी बात है आप इसी असेंबली को झुर्लू ज़दा असेंबली कहते थे, जाली मैंडेट कहते थे, और आज अवाम ने असली मैंडेट आपको दिया है जो आपके खिलाफ है, तो आप एक फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं। पांचवी बात है आपकी इखलाकी, अगर आप जीत के आ जाएंगे आपकी इखलाकी अहमियत बढ़ जाएगी, फिर आप बड़े फैसले कर पाएंगे, फिर आप इत्तेफाक करते हैं, फिर आप बड़े फैसले कर पाएंगे। और मैडम शेख, आखिरी बात, वो जो हम बुजदार साहब की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे बात करते थे, ये जो इनकी कोकोमो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस है, इसके बाद तो वैसे ही चले जाना चाहिए। देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात इस अभी वो इतने अबिस में रहा पंजाब कि कुछ समझ ही नहीं आई। अलीना एक तो मेरी गुजारिश, सलीम साफी साहब, अलीना एक तो पहली बात ये है कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया तो उस वक़्त मीडिया को डिक्टेशन वाले एक साहब थे और उन्होंने हम और भट्टी साहब हम सबको हिदायत दी थी कि 6 महीने तक मस्बत रिपोर्टिंग करनी है। तो 6 महीने तक तो किसी ने उनसे सवाल ही नहीं किया। अभी इस हुकूमत के तो 6 महीने नहीं 3 महीने भी नहीं हुए हैं अगर उस तरह के मायारात पे देखे जाए, और वो किसी और जगह से हिदायत मिली थी और हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं थी। वो हिदायत ऐसी जगह से आई थी मस्बत रिपोर्टिंग की कि वो 6 महीने मस्बत रिपोर्टिंग होती रही। और फिर उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट थी वो अभी तक इन्होंने किसी मीर शकील की गिरफ्तारी से लेके बाकी सब कुछ, वो फवाद चौधरी जैसा बंदा था कि जो मीडिया का गला दबाना भी जानता था और मीडिया को इस्तेमाल करना भी जानता था। दूसरी बात, ये कोई बात नहीं है, माजी में मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही। उस वक़्त भी पंजाब के हदूद यहाँ से शुरू होते थे जहाँ से अभी भट्टी साहब बता रहे हैं। अच्छा, फिर अगर ज़िमनी इलेक्शन है तो इमरान खान साहब की पूरी हुकूमत में पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन होते रहे, इवन खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक के हलके में भी नून लीग जीती, तो उससे ये मतलब नहीं था कि मरकज़ में उनका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया। ये तो हो गया वो वाला मामला। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि उस लिहाज से भट्टी साहब की बात दुरुस्त लगती है, क्योंकि ये असम्बलियाँ जाली थी, ये इलेक्शन जाली था। तो पहले तो जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना को इन जाली असम्बलियों में बैठना नहीं चाहिए था। उसके बाद जब अदम-ए-एतमाद आ गया तो उस वक़्त भी हम ये कहते रहे कि लीडर बदलने से वो असम्बली जाली असली नहीं बन जाती। तो फिर उसके बाद इनको इलेक्शन में जाना चाहिए था, उस वक्त इन्होंने नहीं किया।
آج بھی میں آج کے اصول پہ نہیں، ضمنی الیکشن کے اصول پہ نہیں، میرا وہ والا اصول آج بھی، وہ رائے آج بھی اس کے بارے میں قائم ہے کہ یہ جعلی نظام ہے، جعلی اسمبلیاں ہے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن بھی فری اینڈ فیئر ہے، تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ جس نے مشکل فیصلے کر لیے، جس نے یہ سارا کا سارا جو جس نے جی آپ لوگ پھر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائیے نا، وہ بات یہ ہے میڈم ہاں میڈم شیخ، بات یہ ہے کہ صافی بھائی نے جیسے کہا کہ ضمنی انتخابات ہارے، 13 ہارے وہ جو تحریک انصاف جب حکومت میں تھی، مگر ان ساری ہاروں میں کوئی ایسی ہار نہیں تھی کہ ایسے ہارے ہوں کہ ان کی حکومت ہی چلی جائے کسی صوبے میں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور وہ بھی پنجاب میں، اور وہ بھی حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں، اور ابا جان پنجاب کے وزیر اعظم ہوں، اور تایا جان پارٹی چلا رہی ہوں، اور بہن جو ہے وہ پارٹی کی کیا اچھا ابھی بھی جس کا جان کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، چودھری پرویز الہی پہلے جو تھی حکومت وہ بشرا بی بی اور وہ فرح خان کی حکومت تھی، اور اب جس کو لایا جا رہا ہے تو وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ وہی آدمی ہے جن کو عمران خان صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے۔ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ سابق مسلم لیگی ہے جو نواز شریف کے لمبے عرصے تک دستراست رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایک بات صرف ایک بات جو آج بھی عمران خان سے زیادہ ہمارے آج بھی تجزیہ کار، سینئر جگادری تجزیہ کار کہتے تھے کہ پرویز الہی سب سے بڑا لوزر ہے۔ آج ان ساروں سے پوچھنا ہے کہ پرویز الہی کیا سب سے بڑا لوزر نکلا؟ یہ تو ابھی آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ لوزر کون ہے کہ پرویز الہی، اب آگے جا کے پتہ چلے گا کہ پرویز الہی زیادہ ہدایات عمران خان سے لیتے ہیں یا زرداری سے لیتے ہیں، اور وہ زیادہ ہدایات عمران خان سے لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے لیتے ہیں۔ زرداری صاحب تو ان کی مٹھائی کا سہیل صاحب کو بات کا موقع، سہیل صاحب کو بات کرنے کا موقع دینا، صافی صاحب، بھٹی صاحب، سہیل صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب کینڈیڈیٹ ہے پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے، سر کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی اور پھر اس کو کنٹینیو کرے گی پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی نگرانی میں؟ یہ کیسا سیاسی فیصلہ ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ تو اب واضح ہے کہ اب پرویز الہی صاحب کی حکومت پنجاب میں بنے گی، چلتی ہے یا نہیں چلتی ظاہر ہے ڈیپینڈ تو کرتا ہے عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان جنرل الیکشن چاہتے ہیں ہر صورت میں، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ پنجاب میں وہ نہیں چلائیں گے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے مسائل کا حل صرف جنرل الیکشن میں ہے، اور جلدی جنرل الیکشن میں ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ 2 شرائط پہلے طے ہونی چاہیے، عمران خان صاحب اور جو حکومت ہے اس کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس میں الیکشن کی ڈیٹ طے ہونی چاہیے، اور خاص کر اکنامک ایجنڈا۔ اس دوران آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے، آپ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی، یہ 2 چیزیں اتفاق سے طے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن۔ لیکن ٹھیک ہے سر، یہ کہتے تو ہیں سیاسی طور پہ خان صاحب کے الیکشنز کر دیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو پنجاب میں ریزلٹ آئے ہے خان صاحب کے حق میں، پورے ملک کی عوام کی بھی یہی رائے ہوگی؟ میرا خیال ہے دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تو پہلے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور وہاں ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ کسی دوسری پارٹی جو ہے وہ آ کے کوئی انقلاب لا سکتی ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا رزلٹ، اس سے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ہوا چل رہی ہے، اور ان کی جو نون نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، مہنگائی سے بالخصوص میں سمجھتا ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر جنرل الیکشن بھی ہوں گے تو عمران خان صاحب کو اس کا زبردست فائدہ ہوگا، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے الیکشن کروانے کا۔ اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں مزید بات۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اب آگے کیا ہوگا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ریما یہ بتائیے گا آپ کو آگے کیا الیکشنز کی طرف جاتا ہوا ماحول لگ رہا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پنجاب میں ریاکشن آیا ہے عوام کا وہی رائے پورے ملک سے آئے گی اور خان صاحب کی ہوا چل پڑی ہے؟ علیہ میں ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، سوری کافی دیر سے، میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا بیانیہ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاپولر تو ہے لیکن کیا وہ ایک مثبت بیانیہ ہے
یا وہ ایک ٹاکسک زہریلا بیانیہ ہے. میری نظر میں اس پر بھی اسیس کرنا ضروری ہے. اب 2-3 مختلف ایسپیکٹس ہیں ان کے بیانیے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے جو چل گیا. میں اس کو نہیں مانتی. ان کے بیانیے میں مجھے تو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لگتا. کچھ لوگ ہنٹس کرواتے ہیں سویلین سپریمیسی کی طرف, لیکن ان کی آخر تک وہ یہی چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے. مجھے امید ہے کہ اب جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کے جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک فٹ پہ نظر آتی ہے, ان کا سیاست میں رول جو ہے وہ کم نظر آتا ہے, اس کو مزید بیک فٹ پہ لے کے جائے اور ان کو سیاست سے باہر نکالے, اپنے آئینی رول تک انہیں لمٹ کریں. شاید یہ بہت ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, لیکن شاید ایسا موقع پھر سے نہیں ملے گا. اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. لیکن دوسرا عمران خان کا بیانیہ وہی ہے علینا جو دنیا بھر میں جو اتھارٹیرین پاپولسٹ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. وہ اینٹی ایلیٹ ہے, لیکن ان کی اپنی پارٹی بھی ایلیٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن ایلیٹ کی ہی ہے. وہ اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں, لیکن کرپشن سکینڈلز ان کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے باقیوں کے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ خوف پہ کھیلتے ہیں, وہ us versus them ڈویژن پہ کھیلتے ہیں. اور جو ان کا اب بیانیہ جو 2018 سے مختلف ہے وہ یو ایس کنسپریسی کا ہے. ہمارے لوگوں میں اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. انہوں نے اس پہ کیپٹلائز کیا, جھوٹ کی پہ مبنی ایک بیانیہ بنایا اور بار بار روز وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہے. انہوں نے سوسائٹی میں جو تقسیم کی اور اینڈ میں انہوں نے حق باطل جہاد کی بات بنا دی کہ وہی ایک صحیح ٹرو لیڈر ہے, باقی سب غدار ہیں, باقی سب جھوٹے ہیں. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے ان کو اتھارٹیرین پاپولسٹ کہتے ہیں. یہ جمہوری نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت صرف بیانیے کے بارے میں کہہ رہی ہیں. آپ کی رائے کا احترام, لیکن ایک بہت بڑی پبلک نے بیانیہ کنزیوم کیا, بلکہ اس کے حق میں جیسے ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سر چڑھ کے بولا اور اس کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے. اب اس کو بھی انالائز کرنا ہوگا کہ یہ بالکل علینا دیکھیے 2 چیزیں ہیں. بیانیہ سکسیسفل ہوا نظر آتا ہے, کیا صرف یہی بنیاد تھا ان کی جیت کی, یہ ڈیبیٹیبل ہے, لیکن بیانیہ سکسیسفل تھا. لیکن بیانیہ تو علینا بھارت میں بی جے پی کا بھی سکسیسفل ہے, مودی کا بھی سکسیسفل ہے. کیا اس کا مطلب ہے ہم اس کو اینالائز نہ کریں کہ وہ سوسائٹی کے لیے, جمہوریت کے لیے, معاشرے کے لیے کتنا خوفناک ہے؟ تو عمران خان صاحب کو جو بیانیہ ہے اس کی سکسیس اپنی طرف, لیکن وہ کیا صحیح بیانیہ ہے, کیا وہ پاکستان کے لیے ایک مثبت بیانیہ ہے, کیا وہ جمہوری بیانیہ ہے؟ اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. ورنہ ہم چاہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیٹکس سے نکال سکیں, ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہم دوسرا ایک ایول جو اتھارٹیرین پاپولزم ہے اس کی طرف نہ بڑھ جائیں؟ ریما آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, گڈ پوائنٹ, ویل میڈ. بھٹی صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر, لیکن مختصراً پلیز. ہاں پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ میں ریما صاحبہ کے ساتھ متفق ہوں, اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ معاشرے میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے, نفرت نہیں بڑھنی چاہیے. ہم بہت تقسیم ہو گئے ہیں, نفرت بہت بڑھ گئی ہے. لیکن کل جب میں کوئی بات کرتا تھا آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ کی, یا ہاؤس آف شریف کی, یا زرداریز کی, تو ریما صاحبہ کہتی تھی عوام کا فیصلہ تو سنو. عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. عوام, یہ تو پاپولر عوام کے دلوں کے راجہ ہیں نا, یہ تو دلوں کے راجہ ہیں. انہوں نے 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہوا ہے. میں کہتا تھا وہ یہ ووٹ چھوڑو, جو الزامات ہیں ان پہ بات کرو. آج جب عمران خان جیتا ہے تو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کا تو بیانیہ جو ہے وہ جیت, تو بیانیہ سکسیسفل تو ہو گیا, بھاگنے کی جگہ کو نہیں مل رہی, سکسیسفل تو ہو گیا, جیت بھی گئے. مگر اس میں بہت سارے کیڑے ہیں. کیڑے کون سے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. ان کیڑوں کو نکالو, ان کو سارا صاف کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک طرف سے دوسری بات سن لیجیے, بات جب کر رہا ہوں تو سنیے گا نا. تیسری بات اور آخری بات, مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ 3 بندے کھڑے کر لیں, 3 بندے, باقی سارا چھوڑ دیں. عمران خان کھڑا ہو, زرداری صاحب کھڑا ہو, نواز شریف صاحب کھڑے ہوں, تینوں محترم قابل احترام. ریما صاحبہ کس کو ووٹ دیں گی اگر دینا پڑ جائے تو؟ علینا میں جواب دے دوں کیونکہ بھٹی صاحب نے میری بات شاید صحیح طرح سمجھی نہیں. بالکل, مجھے موقع دیجیے. ہاں میں بہتر ہے آپ کر دیجیے.
मैं रिप्लाई कर दूं जी। अलीना देखिए, दो चीजें होती हैं जमहूरियत में। पहली एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरह ताकत में आते हैं, आप किस तरह पावर में आते हैं। पाकिस्तान में हम यही पहला स्टेप ही हम डेमोक्रेटाइज नहीं कर सके। तो जब मैं पहले कहती थी और अब भी कहूंगी कि किसी भी हुक्मरान जो वोट पे आया है वो एक लेजिटिमेट लीडर है, वो सही तरीके कार से आया है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। बहुत से ममालिक में ये जो मरहला है उन्होंने बहुत ही पहले तय कर दिया। उन्होंने जो डिक्टेटरशिप्स है, जो बादशाहत है, उसको छोड़ दिया और वो एक जमहूरी प्रोसेस पे आए। अब अगर पाकिस्तान ने एस्टैब्लिशमेंट को नजर आता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे एक बैकफुट पे कर दिया है, तो दूसरी बात बयानिए की बनती है। और आज ही वो वक्त है जब उसको भी क्वेश्चन करें कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या बयानिया है। और इस वक्त सबसे जहरीला बयानिया इमरान खान साहब का ही है। वही हैं जो दूसरों को गद्दार कहते हैं, वही हैं जो कहते हैं कि उनको वोट देंगे तो जन्नत में जाएंगे, बाकियों को वोट देंगे तो आप बातिल के साथ हैं। ठीक है, तो ये बयानिया इमरान खान साहब का है। ये आज पॉइंट थोड़ा सा मुख्तसर रखिएगा ताकि हम भट्टी साहब को जवाब दे सकें। इसको असेस करने की, इसको असेस सबको करना चाहिए, वरना इट माइट बी टू लेट। बहुत से ममालिक में वो इतना इंट्रेंच हो गया है कि उनकी सोसाइटीज बहुत अरसे के लिए बढ़ चुकी हैं। साफी साहब। मैडम शेख, मैडम शेख, मैं एक जुमला मैं एग्री करता हूं कि नहीं, कोई हक बातिल की जंग नहीं है, कोई गद्दार नहीं हमारे मुल्क में, कोई काफिर नहीं हमारे मुल्क में। लेकिन बात ये है कि अब ये तो मानो बयानिया ठीक है, बयानिया बिक रहा है। मैं आप बात कर रहा था, रीमा साहबा, मैं बात कर रहा था, मैं आपको नहीं इसमें सर देखें, एक मिनट मैं मुझे इंटरवीन करने का मौका दीजिए। एक मिनट मुझे इंटरवीन करने का मौका दीजिए। सर वो ये बात कहना चाह रही है, मैं बात समझी हूँ, वो जीत जाए तो वो क्लीन स्वीप है। जी मैडम, सर वो ये कह रही हैं कि उनको ये तशवीश है कि हमारी आवाम, नहीं वो ये सवाल उठा रही हैं कि उनको ये तशवीश है, गो कि वो मान रही है कि ठीक है आवाम ने उनको वोट दिया है, आवाम की राय का एहतराम, लेकिन वो तशवीश जाहिर कर रही हैं कि आवाम गलत बातों पर अगर यकीन कर रही है या आवाम ऐसी किसी चीज़ पर यकीन कर रही है और उनकी अक्सरियत जो ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। मैडम शेख, आप क्या राय रखते हैं? मैडम शेख, एक जुमला साफी साहब के जाने से पहले, एक जुमला सिर्फ साफी साहब के जाने से पहले एक जुमला। सर साफी साहब को बात का मौका दीजिए। सवाल उठाता था कि अवाम को ये कल तक जब मैं सवाल उठाता था कि अवाम को वोट डालना, ये जमहूरियत बिक रही है, ये कहते थे अवामी शऊर को ना करो। अवामी शऊर इस वक्त हमारी पीक पे है, अवामी शऊर कमाल का, उसी शऊर ने आपको फैसला दिया। ओके, अच्छा अलीना, दो चीजों को एक दूसरे से हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो भट्टी साहब का है या रीमा का है या कोई दूसरा कहे, लेकिन सच बात ये है, हक बात ये है, बीइंग ए डेमोक्रेट, हमारा इधर इस मुल्क में आईन जो कुछ कहता है वो ये है कि अवाम जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो इक़्तिदार का हक देंगे, हम उसको मुक़्तदिर मानेंगे। लेकिन मसलन मैं इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानता था, डिफेक्टो मैं हुकूमत डिफेक्टो मानता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके बयानिए का भी हामी बन जाऊं। मसलन हमने तो ये देखा है कि एंटी अमेरिकनिज़म पाकिस्तान में इस तरह बढ़ता है कि 9/11 के फ़ौरन बाद MMA स्वीप कर गई एंटी अमेरिकन बयानिए के साथ, लेकिन मैंने MMA के बयानिए को ठीक नहीं कहा था। अच्छा, मोदी, वहाँ पे मोदी का बयानिया बिक रहा है, मोदी फिर भी जेन्युइन मजहबी है, यानी वो सिर्फ मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो जेन्युइन मजहबी एक्सट्रीमिस्ट है। यहाँ पे तो इमरान खान जाली मजहबी है, यहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए वो मेरी तरह है, यहाँ पे जादू टोने का मजहब का नाम दिया जाता है, फिर उनकी बयानिया को कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, नहीं मैं तो कहते थे अवाम का कंज्यूम तो अफगानिस्तान में अवाम का शऊर है हमारे मुल्क में, कंज्यूम अलीना कंज्यूम करना दूसरी बात है। कंज्यूम करना स्वात के लोगों ने एक वक्त पे मौलाना फजलुल्लाह के बयानिए को ऐसा कंज्यूम किया था कि ख़वातीन अपने जेवरात ला के वहाँ पे नचावर करती थी। ठीक है, इल्ताफ हुसैन के बयानिए को कराची के लोगों ने एक लंबे अरसे तक कंज्यूम किया था। अब ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है,
اور امریکہ کی گرانی کا ہے. مجھے کوئی اس پہ کنونس کرے, میرے ساتھ کوئی اس پہ ڈیبیٹ کرے, ٹھیک ہے, عام آدمی ہے, عام آدمی میں وہ اپنے اس جھوٹ کو بار بار دہرا کے وہ بک رہا ہے, اور یہ ان کی نااہلی ہے اس کے حکومتی اتحادیوں کی کہ وہ اپنے سچ کو نہیں بیچ سکتی اور وہ اپنا جھوٹ کو بیچ. میرا سوال یہ تو خیر نہیں ہے کہ ادھر سچ بات کروں گی سر. ہاں, میرا سوال ریما صاحبہ, سہیل وڑائے صاحب, صافی صاحب کے سامنے پھر وہی ہے. آپ تو کہتے تھے عوامی شعور بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں, تو آج اس عوامی شعور سے کیڑے کیوں نکال رہے ہیں؟ یا پھر آپ جا کے ان کو ساری جتنے بھی بیلٹ باکس ہے اس میں آپ اپنے ووٹ ڈال دیں. کون سا کشمیر پتا ہوا ہے؟ میں تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ پورے ملک میں جنرل الیکشن. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب کا سوال اپنی جگہ اور بڑا اہم, اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی ہم بحث کریں گے, اپنے تمام تجزیہ کاروں کا موقف جانیں گے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.